karibu. Tutabariki jina la Bwana tukimpigia makofi. Karibu. Kampanya yetu ya Goma inaanza. Mkaribie, mkaribie. Wakati ya furaha kugoma. Wakati ya furaha. Yesu anatutembelea. Ndugu na dada. Ndugu na dada. Amen, 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 amen. Acha kulia dada. Music, come on.
wapendwa, chers invités, na waalikwa wapendwa, nous vous disons grand merci pour avoir répondu à notre invitation. tunawapigia aksanti sana kwa kuweza kujibia aliko yetu. Aujourd'hui, nous entrons dans la première journée de cette grande campagne d'évangélisation. Leo tunaingia kwa siku ya kwanza ya kampeni mkubwa hii ya Injili, Comme cela vous était annoncé à travers le média kama vile mlivyotangaziwa kwa njia ya maredio na et matelevisheni même les invitations que vous receviez. na hata kwa njia ya maaliko mliopokea. Nous sommes ici aujourd'hui jeudi, Tuko hapa siku ya leo ni siku ya ine, demain vendredi na kesho tutakuwa hapa siku ya tano na siku ya et aussi pesho samedi na siku ya pesho pia, à la même heure. na itakuwa kwa hii saa moja tu. Nous commençons notre rassemblement chrétien avec une écriture de la Bible. Tunaanja mkutano yetu ya Kikristo na andiko moja la Biblia Dans Psaume 133, katika Zaburi 133. nous lisons tout le Psaume 133. Tutasoma Zaburi yote ya 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Tazama ni vema na ya kupendeza sana kwa ndugu kukaa pamoja kwa umoja. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, Ni kama mafuta ya damani juu ya kichwa descend sur la barbe d'Aaron, yaliyoshuka ndevuni, ndevu za Haruni qui descend sur les bords de ses vêtements. yalishuka juu ya pindo ya mavazi yake. C'est comme la rosée de l'Hermon, Ni kama umande wa qui Hermoni descend sur les montagnes de Sion. unaoshuka juu ya milima ya Sayuni. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, Maana pale Bwana aliamuru baraka, la vie pour l'éternité. hata uzima kwa milele. Amen. Amina. Avant de pouvoir continuer, Mbele tuendelee, nous invitons le révérend pasteur tunaalika mpendwa mchungaji Bulumba. Bulumba, C'est bien lui qui a convoqué cette convention, cette grande campagne. na ni yeye aliweza kuanzisha wazo la mkutano mkubwa hii, Ces bons moments d'unité wakati mzuri hii ya umoja des chrétiens. ya Wakristo. Nous allons l'inviter Hivi tunamwalika car c'est lui qui va ouvrir cette grande campagne kwa sababu ni yeye njo ataanzisha hii mkutano mkubwa dans un mot de prière. katika neno moja ya maombi, Et nous lui cédons la place pour qu'il puisse s'adresser à l'Assemblée. na hivi tunampatia Reverend. nafasi kusudi aweze kuomba Mungu. Ndiyo mheshimiwa. Mubarikiwe nyote katika jina la Yesu Kristo. Ino nyonso bopambola mwanakombo ya Yesu Kristo. Tunawapigia asante sana kwa namna mumejibia aliko yetu. Totondi bino matondi mingi na ndenge boyanoli na kobyanga manabiso. Na tunawatakia baraka za Mungu aliyeumba mbingu, dunia na vyote vilivyomo jina la Yesu Kristo. Totondeli bino mapamboli ya Nzambe mojalisi ya likolo na mokili na kombo ya Yesu Kristo. Yeye aliyetupenda upendo wa ajabu hata akamtoa Yesu Kristo mwana wake kwa ajili yetu. Yeye alingaki biso na bolingo ya munene penza kino akabaki Yesu Kristo mwana wa yeye na kino na biso. Ninaamini hamutarudia bila baraka zake. Na ndimi yake wakozonga te na kozanga mapamboli na yeye. Juu tuna ahadi kwamba mahali tutakusanyika wawili au watatu kwa jina lake, ya kwamba atakuwa hapo. Tozalina laka koloba ete sika tokoyanga na mibale misatu na komo na ye
akozala elongo moko na biso. Na tunalomba baraka zake juu ya viongozi wa nchi yetu. Tosengi mapamboli na ye mingi likolo bakambi ya mboka na biso. Na kwa kipekee viongozi wa hii jimbo yetu. Pe likolo ya bakambi ya region na biso yo. Juu hawangepigana kwa ajili ya salama kama hatungepatikana hapa. Pote sababu ndakate pote tozwa kimya mbele tozalia wate. Na mnajua kuna nchi zingine kukusanyika hivi na Biblia haiko kwepese. Ebi ezana bamboka msusu koyanga na boye na Biblia na boko ezala kapetete. Sisi tuna viongozi wazuri wenyewe wanapenda nchi ibarikiwe na Mungu. Kasi biso tozana bakambi ya malamu mingi pe balingi mboko epambola mananzambe. Tunakuwa na karatasi hapa ya kwamba tumekusanyika na komanda de mare ambaye anaangalia mambo ya logistike. Mukanda tozui awe lobiete tozalie longo moko na komanda ba marin yeye atala kama makambo logistique. Kama anaweza kushimama pia tosemi na ya telema pote toka kobetele maboko. Iko pale. Azaliwa na nzambe akumisama. Mungu akubariki komanda. Nzambe apambole mingi komanda. Wakuja kushiriki pamoja nasi baraka za Mungu. Bona koyanga na biso pote tozo elongo mapamboli ya Nzambe. Tuna pia komanda PM S3. Tozape elongo moko na komanda PM S3. Kama anaweza kushimama. Yepe atelema. Alléluia, gloire à Dieu. Na tunakuwa na officier de la sécurité. Tozali pe longo na officier ya sécurité. Naye amekuwa pamoja nasi. Yepe azali elongo moko na biso. Tutafurahi kama anashimama tumpokee mjina la Yesu. Tukosepela pe tele mato ya mbele na kombo ya Yesu Kristo. Merci mingi. Na wengine wote ni juu labda wengine labda waliingia bila nani service yetu ya protokole kwa familia. Ta msusu bakota kia wa service na biso protokole baki bangote. Wakubwa wetu wote wa jimbo tunasema Mungu awabariki. Bakonzi pe bakambi ya region na biso tolobi Nzambe apambola bino nyonso. Na nyuma yetu tuna watumishi wa Mungu waheshimiwa wa reverend. Simala biso tozana basali ya Nzambe ba reverend. Toka Goma, toka nje ya Goma. Kouta na Goma pe kouta libanda ya Goma. Wakati ya kupresente kila mmoja. Tozana tango muraite pona kupresente moko na bango. Na mzee reverend wetu Kabunga katikati. Kasi tomoni mpaka biso reverend Kabunga azele moko na biso. Tosepeli mingi koyamba na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Hivi tusikamate tena muda mrefu. Tozwa tangu muraili susu te. Mwenye tunahitaji kwa hisa. Tozana posa na Yesu koyo. Yule le roi de roi. Salimbe mokonzi ya bakonzi. Yule aliyefufuka toka wafu. Yeye asekwa ki utabakufi. Yeye ndiye sasa tunahitaji kwa hisa. Yende tosengeli sikoyo na ngonga oyo. Na munajua siku moja alishimama juu ya mlima wa Sinai. Webi mokolomoko atelema kilikolo ya ngomba ya Sinai. Israeli wakasema Musa umwambia asiseme na sisi. Israeli balobaka na ye Mose lobana yalo bana bisote. Akiendelea kusema nasi tutakufa. Tomoni soka kobi koloba na biso toko yako kufa. Acha aseme na wewe Musa, na wewe Musa ukuja utueleze. Mose tikalo bana yope Mose oko yako yebisa biso makambo lobilo leo. Mungu akakamata mpango ya kuongea na mwanadamu kupitia mwanadamu mwingine. Banda ngonga ona ndo Nzambe azwaki mokano ya kobandosolaka na moto na nzela moto mosusu. Hivi tuko na mtumishi wa Mungu Ekaka. Awa tozali longo na mosali ya Nzambe Ekaka. Waza ndugu Kalele ata presente mambo ingine. Na kanisi nde kuna biso Kalele ako presente makambo msusu etikali. Acha sasa tushimame sote tuite Mungu. Tikabiso nyusi totele. Totondi bino matondi mingi na ndenge boyanoli na kobyanga manabiso.
na tunawatakia baraka za Mungu aliyeumba mbingu, dunia na vyote vilivyomo mjina la Yesu Kristo. Totombeli bino mapambo ya Nzambe mojalisi ya likolo na mokili na kombo ya Yesu Kristo. Yeye aliyetupenda upendo wa ajabu hata akamtoa Yesu Kristo mwana wake kwa ajili yetu. Ye alingaki biso na bolingo ya munene penza kino akabaki Yesu Kristo mwana na yeye na tina na biso. Ninaamini hamutarudia bila baraka zake. Pe na ndimi ete bokozonga te na kozanga mapambo lina ye. Juu tuna ahadi kwamba mahali tutagusanyika wawili au watatu kwa jina lake ya kwamba atakuwa hapo. Tozalile laka koloba ete sika tokoyanga na mibale misatu na kombo na ye akozale longo moko na biso. Na tunalomba baraka zake juu ya viongozi wa nchi yetu. Tosengi mapambo lina ye mingi likola bakambi ya mboka na biso. Na kwa kipekee viongozi wa hii jimbo yetu. Pe likolo ya bakambi ya region na biso yo. Juu hawangepigana kwa ajili ya salama kama hatungepatikana hapa. Pote sebabunda kate pote tozwa kimya mbele tozalia wate. Na mnajua kuna nchi zengine kukusanyika hivi na Biblia haiko kwepese. Boyebi ezana bamboka msusu koyanga na boye na Biblia na maboko ezalaka petete. Sisi tuna viongozi wazuri wenyewe wanapenda nchi ibarikiwe na Mungu. Kasi biso tozana bakambi ya malamu mingi pe balingi mboko epambola mananzambe. Tunakuwa na karatasi hapa ya kwamba tumekusanyika na komanda de mare ambaye anaangalia mambo ya logistike. Mukanda tozui awe lobiete tozalie longo moko na komanda ya ba marin yeye atalaka makamba logistique. Kama anaweza kushimama pia tumu. Tosengi na ya telema pote toka kobetele maboko. Iko pale. Azaliwana Nzambe akumisama. Mungu akubariki komanda. Nzambe apambola emuya. Gloire à Dieu. Amen. Na tunakuwa na officier de la sécurité. Tozali pe longo na officier ya sécurité. Naye amekuwa pamoja nasi. Yepe azali elongo moko na biso. Tutafurahi kama anashimama tumpokee mjina la Yesu. Tokosepela pe tele mato ya mbaye na kombo ya Yesu Kristo. Okay. Merci. Merci mingi. Na wengine wote ni juu labda wengine labda waliingia bila nani service yetu ya protokole kwa familia. Ta msusu bakota kia wa service na biso protokole baki bangote. Wakubwa wetu wote wa jimbo tunasema Mungu awabariki. Bakonzi pe bakambi ya region na biso tolobi Nzambe apambola bino nyos. Na nyuma yetu tuna watumishi wa Mungu waheshimiwa wa revera. Sima biso tozana basali ya Nzambe ba revera. Toka Goma, toka inji ya Goma. Kouta na Goma pe kouta libanda ya Goma. Wakati ya kupresente kila mmoja. Tozana tango mulaite pona kupresente moko na moko na bango. Na mzee revera wetu Kabunga katikati yetu. Kasi tomoni mpaka biso revera Kabunga aza longo moko na biso. Tosepeli mingi koyamba ye na kombo ya Yesu Kristo. Ala. Amen. Hivi tusikamate tena muda mrefu. Tozwa tangu muraili susu te. Mwenye tunahitaji kwa hisa. Moto tozana posa na Yesu koyo. Yule le roi de roi. Ezalimbo mokonzi ya bakonzi. Yule aliyefufuka toka wafu. Ye oya sekwa ki utabakufi. Ye ndiye sasa tunahitaji kwa hisa. Yende tosengeli sikoyo na ngonga oyo. Na munajua siku moja alishimama juu ya mlima wa Sinai. Webi mokolomoko atelema kilikolo ya ngomba ya Sinai. Israeli wakasema Musa umwambia asiseme na sisi. Israeli balobaka na ye Mose lobana ya lobana bisote. Kama akiendelea kusema nasi tutakufa.
tomoni soka kobi kolobana biso toko yako kufa. Acha aseme na wewe Musa, na wewe Musa ukuje utuelezee. Mose tikalo bana yope Mose oko yako yebisa biso makambo lobino yo. Mungu akakamata mpango ya kuongea na mwanadamu kupitia mwanadamu mwingine. Banda ngonga wana ndenzambe azwaki mokano ya kobandosolaka na moto na nzela moto mosusu. Hivi tuko na mtumishi wa Mungu Ekaka. Awa tozali longo na mosali ya nzambe Ekaka. Nawaza ndugu Kalele ata presente mambo ingine. Na kanisi nde kuna biso Kalele ako presente makambo msusu etikali. Acha sasa tushimame sote tuite Mungu. Tika biso nyusu totele matobele la nzambe. Nilombe niite jina la Yesu Kristo. Na kobenga kombo ya Yesu Kristo. Mungu Baba yetu, Nzambe tata na biso, kwa jina la mwana wako mpendwa Yesu Kristo, na kombo ya mwana yo molingami Yesu Kristo, tunakusanyika mahali hapa. Ndeto yangani nesika oyo. Tumeshuhudia mikrofoni imepita fasi yote. Touti kotato la bipai nyonso mikrofoni lekaki bipai na bipai. Ya kwamba Yesu Kristo mwana wako anaokoa. Ete Yesu Kristo mwana na yo abikisaka milimo ya bato. Anaponya. Abikisaka nambo kono ya bato. Hiyo ni kweli ya Biblia Baba. Ezali solo ya Biblia tata. Acha sasa tuone maajabu na makuu yako Baba Mungu. Tika sikoyo tomona makambo minene pebikamu wakati na biso nzambe. Wakati neno lako linahubiriwa. Tango lilobana yo ezali koteama. Roho Mtakatifu ndiye tunahitaji kwa wakati huu. Molimo mosantu yende tosengi na ngonga oyo. Akamate kontrole yote ya kila roho mahali hapa. Azwa kontrole ya milimo nyonso nesiko yo. Na achukue mtumishi wako tu kama chombo kumikono. Pe azwa mosali na yo lokola kaka instrument na maboko na ye. Kupitia kinywa yake tusikie maneno yake. Poete na nzela ya munoko na ye toyoka maloba na yo. Tunaamini utaifanya. Tondimi okosala yango. Kwa kuwa uko Mungu mwaminifu kuneno lako. Poete yo zali nzambe oza fidele na maloba na yo. Tunashukuru kwa jina la Yesu Kristo. Totondio mingi na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Amen. C'était notre révérend. Na ilikuwa ni mheshimiwa wetu. C'est lui qui a convoqué cette grande campagne d'évangélisation. Mchungaji wetu na ni yeye njo aliweza kuleta wazo ya kuanzisha mkutano mkubwa hii ya Injili. C'est lui qui a invité l'évangéliste Ekaka de Lubumbashi. Ni yeye njo aliweza kualika mwenjilisti Ekaka kutoka Lubumbashi. Pour qu'après la campagne de Kalemi, il puisse aussi passer par ici avant d'aller à Kinshasa. Kusudi kisha kufanya kampeni ya Injili kule Kalemi, apite pia hapa Goma kufanya kampeni na aende sasa Kinshasa. Et qui est l'évangéliste Ekaka? Na mwenjilisti Ekaka ni nani? C'est pour la toute première fois que vous entendez parler de lui ici. Ni mara ya kwanza kabisa mnasikia juu yake mahali hapa. Mais au Katanga, il est bien connu. Lakini kule ngambo ya Katanga anajulikana sana. Il y a 33 ans que je travaille avec lui. Kuna pita miaka 33 ninatumika pamoja naye. C'est un humble serviteur. Ni mtumishi wa Mungu munyenyekevu. Qui aime le Seigneur. Na anampenda Bwana. Qui aime le peuple de Dieu. Na anapenda taifa la Mungu. Partout nous sommes passés avec lui. Fasi yote tumepita pamoja naye. Il n'a qu'un seul but. Anakuwa na shabaha moja tu. Conduire les âmes à Christ. Na ile shabaha ni kuleta nafsi kuzipeleka kwa Kristo. Et il n'a jamais prélevé une offrande dans aucun stade. Na hakuna hata mahali kote tunaweza kupita hata kukiwanja moja ya kampeni kwenye aliweza kutafuta pesa mikono ya watu. Comme nous vous le disions à travers le média. Kama vile tuliwaambia kwa njia ya matangazo. Quand nous lisions pour vous à la radio comme à la télévision 2 Corinthiens chapitre 12 verset 14. Wakati tulisoma pamoja nanyi kwenye radio na televisheni Wakorintho wa pili sura 2:14. Ce sont vos cœurs. Ni mioyo yenu.
que je cherche à amener à Christ, ambazo ninatafuta nizipeleke kwa Kristo, et non vos biens. na hapana mali yenu. Ainsi, Na hivi on a sillonné dans beaucoup d'autres villes, tumeweza kuzunguruka katika miji mingine mingi mikubwa, et même en dehors du pays, na hata nje ya nchi hii. en Zambie, Tukafika Zambia, en Tanzanie, tukafika Tanzania, au Botswana, tukafika Botswana, Mozambique, na Mozambique, en Afrique du Sud, na tukafika Afrika du Sud. et tout récemment on était au Tchad, Na hapa si zaidi siku mingi tulikuwa pale Chad, toujours pour annoncer Christ. kwa ajili tu ya kutangaza Kristo. L'évangéliste Kaka n'est pas un faiseur de miracles. Mwenjilisti Ekaka haiko yeye ndio anafanyaka miujiza. Le miracle est en vous si vous avez la foi en Jésus-Christ. Muujiza iko ndani yako wewe kama tu unamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Il y a 2 semaines, Kunapita juma mbili nous étions à Kalemi. tulikuwa kule Kalemi. Une maman est venue à l'église, est venue à la campagne avec le goitre sur elle. Mama moja alikuwa kwenye kampeni ya Injili na nagonjwa hii ugonjwa ya gwatre kushingo. Juste après la prière, Kisha tu kumwombea Mungu, le goitre est parti. ile ugonjwa kivimba ya gwatre kushingo ikatoweka. Il y avait beaucoup d'épileptiques, Na kulikuwa vifafa wengi, tous délivrés. wote walifunguliwa na Bwana. Il y avait un grand garçon qui ne parlait pas. Kulikuwa kijana mkubwa ambaye alikuwa hasemake. Après la prière, maintenant il parle. Alikuwa bubu, na kisha maombi hapa sasa iko anasema. Nous étions à Fungurume. Tukafika pale Fungurume, C'est une ville minière du Katanga. ni muji kwenye kuna kwa maminere kule Katanga. Il y avait un aveugle. Kulikuwa kakuo kipofu. Après la prière, Kisha maombi, ses yeux furent ouverts. macho ya ule kipofu ikafunguka. Nous étions à Sakanya. Tukaenda tukafika Sakania. Il y avait une fillette SS. Pale kulikuwa binti mdogo mwenye alikuwa na SS. On lui mettait du sang chaque mois. Na ile SS ni kukauka kwa damu, balikuwa namuongezeaka damu kila mwezi. Juste après que l'évangéliste ait prié pour cette fillette, Wakati tu mwinjilisti alimaliza kumwombea ule binti mdogo, Dieu a changé le groupe de sang. Mungu akabadilisha ile grupe ya damu yake. On était à Mokambo. Tukafika kule Mokambo, On nous a amenés au stade comme ici, on nous a amenés un fou. baka tupeleka kustade sa vile hapa, bakaleta mwenda wazimu. Ce fut un vendredi. Na ilikuwa ni siku ya tano. Le samedi, Siku ya posho, il est redevenu normal et on était avec lui à la campagne en bon et parfait état. ule mwenda wazimu akapata uponyaji yake, na siku ya posho tulikuwa pamoja naye kwenye kampeni, na amekuwa mzima kabisa na akili yote. Mais une chose est certaine, Lakini kitu kimoja ni uhakika, depuis que nous tenons des campagnes d'évangélisation, tokea tuko tunafanya makampeni za Injili, nous avons trouvé que le diable est en train de frapper les hommes et les femmes et les enfants tumekutana shetani iko napiga wanaume na wanawake na watoto avec beaucoup de maladies. na magonjwa mengi. Mais Lakini lorsque nous allons appeler la ligne de prière, wakati hii tutaita watu wajipange kusema waombee, sachez que la guérison divine est un acte de foi. mjue ya kwamba uponyaji ya kiungu mtu anaipataka kwa njia ya imani. Possible. Lakini mjue ya kwamba kama mwenjilisi ye mwenyewe ataombea wale wagonjwa 1000, itamkuia vigumu. Le Dieu de l'évangéliste, Ndio maana huyu Mungu wa mwenjilisti, c'est le Dieu de tous les serviteurs de Dieu qui sont derrière moi. na ndio Mungu wa watumishi wa Mungu wote ambao wanapatikana hapa nyuma yangu. Ils seront en ligne Watasimama hapa kumustari, et le service de protocole, na kazi ya protokole s'il vous pointe vers un homme de Dieu, atakuwa anakuongoza, akakuongoza kwa mtu wa Mungu. n'hésitez pas.
L'onction qui est sur l'évangéliste et sur tous ces hommes de Dieu que vous voyez. Upako ya Mungu yeye iko juu ya mwinjilisti, iko juu pia ya watumishi wa Mungu wote mnawaona hapa. D'ailleurs, avant que l'évangéliste termine de prêcher, kwanja mbele mwinjilisti amalize kuhubiri, nombreux là où vous êtes assis, vous serez déjà guéris. Wengi katikati yenu kule kote kwenye mnaikala mutakuwa mmeponyeshwa. Croyez-vous cela? Je munaamini ile? Que Dieu vous bénisse richement. Mungu abarikie sana. Nous invitons l'évangéliste tunaalika mwinjilisti à venir nous donner ce que Dieu lui a confié pour nous. Akuje atupatie yale ambayo Mungu alimpatia. Ndiyo mheshimiwa. Na salimu jeshi lote ya Mungu yeni kufika hapa mjina Bwana wetu Yesu Kristo. Na pesi mbote na lipinga mobimba ya Nzambe oe komiawa na kombo ya Yesu Kristo. Na juu ya kusema tunaanza na retard, niko na milomba buruma. Na yebi tobandi na retard pe na sengi bino bolimbisa ngai. Jo umeme haikuleta hali mzuri. Po kura ebongaki malamu te. Kesho kama Mungu akipenda tunaweza kwanza mbele ya wakati. Lobi soki ezali mokano ya Nzambe tokubanda liboso ya tango. Na pikia wa autorité wote accente pe na tondi mingi na ba autorité nyos juu ya kutupermettre tutenir hii campagne. Pona kopesa biso nzela ete campagne esalema. Mungu wa kumbingu abariki kila mmoja. Tika ete Nzambe na lola apambola moko na moko. Ba invité bote benye kufika. Ba invité nyonso ba oyo bayaki. Kunaweza kuwa tofauti kidogo ya Swahili ya huku na ya kwetu Katanga. Bokeseni muke ezali kati ya Swahili ya epana bino pe epana biso na Katanga. Ndani ya Swahili yetu moko français mingi. Pe na kati ya Swahili ezalaka na français mingi. Kile ni kuna milomba mushinyangaria mimi. Likambo na sengi na bino botala ngai te. Mfuata ila ambao Mungu anaweza kumielezea magharibi ya leo. Kasi bolanda kaka likambo Nzambe alingia yebisa bino na poko ya lelo. Mina jua ya kusema na yebi ete vile munakuja na kuingia mui stade ndenge boyaki pe bokoti na stade oyo aiko vile mutatoka mui stade. Ezali te ndenge wana nde bokobima na kati ya stade oyo. Kama Amen. Amen. Tunaweza kuketi. Tokoki kofanda sikoyo. Tunatoka kusoma neno la Mungu. Toti kotanga liloba ya Nzambe. Minajua mui dunia na yebi na mokili oyo hakuna mtu alijiumba ye mwenyewe. Ezali na mtu te oya mikelaki ye moko. Na mui dunia pe na kati ya mokili hakuna mtu ule shetani aliumbaka. Ezana mtu moko te o Satana akelaki. Wote baliumbiwa na Mungu. Batu nyonso bakelamaki na Nzambe. Mungu aliumba vitu vyote. Ndenge Nzambe pe yende akelaki biloko nyonso. Tunapaswa kujua juu ya nini tukunabudu. Esengeli toyeba pona nini tozali kosambela. Juu ya nini tukunatafuta Mungu. Pona nini tozali koluka Nzambe. Juu ya nini tunajikusanyika pa hii fasi. Pona nini toyangani esika oyo. Kuku mambo moja ilifanikaka. Po ezali na makambu songolo oyo esalamaki. Jomani kuna mionyesho ya kusema. Etila nazali kolakisa bino ete. Ushikuye juu ya kupima mui stade. Koyate po omeka na kati ya stade yao. Ushikuye na mysticisme yako. Koyate na mysticisme na yo. Ushikuye na madawa yako. Koyate na bakisi na yo. Kama unakuye na mysticisme. Soko yo na ba mysticisme na yo. Kama unakuja na madawa yako. Soko yo na bakisi na yo. Juu ya kupima. Pona komeka. Uyuwe ya kusema. Yeba ete. Isa tunaanza. Siko tangu Yesu Kristo. Mwenye kwa jana. Leo. Hata milele. Vitu vyako vyote vinaharibika vyote. Yeba biloko na ye nyonso eko beba. Ndio maana. Boye.
Yesu Kristo Yesu Kristo eko sawa sawa jana. azali ndenge moko lobi. Jana alikuwa nkunzu la moto. Lobi azalaki likati alikonzia moto. Atambolaki na kati alikonzia moto. Yende mutu ya yambo. Yende mutu ya suka. Yende alfa. Eko omega. Yende omega. Eko tout en tout. Azali nyonso na kati ya nyonso. Ule Jehova. Siko Jehova oyo. Wagano za kale. Jehova ya kondima na kala. Ni Yesu Kristo. Ezali Yesu Kristo. Na kati ya kondima na sika. Ndio man. Boye. Wakati tunasoma hii andiko, tango totangi likomi oyo, ni andiko moja munene sana. Ezali likomi penza ya munene mingi ya kuibadilisha. Ndenge ya kobongo lango ezali te. Aliokola bantu jana, bikisaki bomo ya batu lobi. Azali kobikisa batu pelelo. Azali kokoba pe kobikisa. Abikisaki bokono ya batu lobi. Azobikisa batu pelelo. Akoba pe na kobikisa bokono ya batu. Mubifungu ya shetani. Tuna minyololo ya Satana jana lobi eko nafungula tele leo azali kufungula azali kokoba na kufungula aliachilia bantu mazambi zao azimbisaki masumu ya batu lobi eko naachilia bantu mazambi zao azali kulimbisa masumu ya eko naendelea na kuachilia bantu azali kokoba kulimbisa masumu ya batu. Ya nini huyu Yesu Kristo? Sipona nini Yesu Kristo yo alikuja juu ya kutupatia okovu. Ayaki pona kopesa biso lobiko kitu kilitendekaka ezali na likambo moko esalemaki kile kilitenganisha Mungu na mutu. Likambo oyo yango nde ekabolaki batu na Nzambe. Wakati Mungu aliumbe mutu mu jardin d'Eden, tango Nzambe akelaki moto na kati elanga ya Edene, akukua mambo ya muntu atafuta Mungu. Makambo ya moto koluka Nzambe ezalaki te. Mambo ya muntu atafuta wokovu. Makambo ya mutu koluka lobiko ya Nzambe ezalaki te. Abudu Mungu. Makambo ya koloba mutu asambela Nzambe ezalaki te. Alikuwa mu sante eternel. Moto azalaki na kati ya sante ya libela na libela. Alikuwa mu harmoni na Mungu. Moto azalaki na kati ya harmoni na Nzambe. Mungu alikuwa anashuka kuna sungumuza na Mungu. Nzambe azalaki kokitaka kosololaka na moto. Na moto alikuwa na uwezo. Moto azalaki na makoki. Mungu alikuwa mu mbingu na uwezo. Nzambe na lola azalaki na makoki. Moto alikuwa hapa chini na uwezo. Moto na mokili azalaki na makoki. Alimupatia utawala. Nzambe apesaki ete ya kutawala vitu vyote hapa pa dunia. Ukonzi ya kukonza biloko nyoso na mokili. Mutu njo alipanga vitu vyote majini. Motonde apesaki biloko nyoso kama unasoma Genèse chapitre 1. Soko tangi na Genèse na Genèse chapitre 2. Genèse 2. Mungu alipatia mutu pouvoir. Semblable au Dieu. Na nitafanana na mujuu sana. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Hata hivi utashushwa mpaka Hadeze. Dans la profondeur de la fosse. Kwa pande za mwisho za shimo. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Wao wanaokuona watakutazama sana. Ils te considéraient attentivement. Une plainte contre le roi de Tyr. Fanya maombolezo kwa mfalme wa Tiro. Il dira ainsi par le Seigneur l'Éternel. Ukimwambia Bwana Mungu anasema hivi. Tu mettais les sceaux à la perfection. Ulikuwa natia muhuri kwa ukamilifu. Tu étais plein de sagesse. Na ulikuwa unajaa hekima. Parfait en beauté. Na mkamilifu kwa uzuri. Tu étais en Éden. Wewe ulikuwa Eden kwa Edeni. Le jardin de Dieu. Shamba la Mungu. Qui était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Na kila kitu kilikufunika de sardoine, akiki nyekundu, yakuti na majano, na almasi, na zabaraji, na shohamu, na yaspi, na yakuti samawi, na baharamani, na zumaridi, na zahabu. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Kazi ya matari na vinanda vyako ilikuwa ndani yako. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tangu siku ulipoumbwa imetengenezwa. Qui était un chérubin protecteur. Wewe ulikuwa kerubi la kufunika. Aux ailes déployées. Mwenye kutiwa mafuta. Je t'avais placé. Nami nilikuweka. Et tu étais sur les saintes montagnes de Dieu. Hata ulikuwa juu ya mlima mtakatifu.
mtakatifu wa Mungu. Au milieu de pierres excellentes. Umetembea katika huko na huko katikati ya mawe ya moto. Intègre dans tes voies. Ulikuwa mkamilifu kwa njia zako. Depuis le jour où tu fus créé. Tangu siku ulipoumbwa. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Satan ashikuwa mwali abu Satan. Satana azalaki tena lolenge ya kisatana. Alikuwa ange mzuri sana. Azalaki mwanji ya malamu mingi. Ule alikuwa karibu na Mungu. Ye azalaki kofana pele nzambe. Alipata mawazo mubaya ya kiburi. Azwaki makanisi ya mabe ya lolendo. Orgueil haina kitu kizuri. Lolendo tolo fundo zeno kwa malamu kwe. Mtu mu maisha yake kuna orgueil. Seki omoni mtu wakati ya bomo neo zana lofundo. Ule mtu moyo wake haina mzuri. Yeba motema mtu yangu zali malamu kwe. Orgueil mu mioyo ya baba. Yewe yatiaki lolendo tolo fundo na mitema moto ezali satana. Kwa mtu kama anajijua. So mtu amiebi. Anaweza kupikia Mungu akisema. Akokiko tondo nzambe mingi. Mungu ashikupredestine. Nzamba predestinati yote. Muchi vile tuko na yo. Zala nzete ne tuzomuna ndoa. Ukuye jiwe, ukuye moto. Zala libanga to zala moto. Mungu anakufanya ukuye moto. Kasi nzambe asala kio zala moto. Ale Mungu anakufanya ukuye moto. Ndenge nzambe asali yo zala moto. Kwa sababu fulani. Yeba ezana tina songolo. Wakati huyu ange. Pango mwanji oyo. Anatomboka mu mbingu. Atomboka kikuna na lola. Jeshi ya ba malaika. Na mapinga ya ba anje. So anakuya shetani na mademo. Nde akomi siko satana na ba demo. Na mademo iko ku pouvoir ya Satan. Ba demo ezana pouvoir ya satana. Pona ko attaquer yo. Hapana kufanya burafiki na demo. Ko sala kikamarade tena ba satana. Kufanya burafiki na shetani. Ko sala kikamarade tena satana. Genèse chapitre 3. Wakati ya Genèse 3. Mwanzo sura ya 3. Juu ya uyu wokovu ayine vile tupo na yuona. Poyeba lobiko ezalaka te nde tozomona yango. Kuna eglise hata moyo inaweza kuokola mtu. Eza na eglise moko te kokikibikisa moto. Hakuna mhubiri hata moja anaweza kuokola mtu. Eza na motei moko te kokikobikisa moto. Hakuna mtu hata moja anaweza kuokola mwenzake. Eza na mtu moko te kokikobikisa moninga na ye. Genèse chapitre 3. Tokende la Genèse 3. Depuis le verset 1er. Tobanda na verset ayambo. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs. Basi nyoka alikuwa na hila kuliko nyama zote za mwitu. L'Éternel Dieu avait fait. Bwana Mungu aliofanya. Il dit à la femme. Akamwambia mwanamke. Dieu a-t-il réellement dit? Ndio Mungu amesema. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Musile ya miti yote ya shamba. La femme répondit au serpent. Mwanamke akamwambia nyoka. Nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Matunda ya miti ya shamba tunaweza kula. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, lakini matunda ya mti ulio katikati ya shamba, Dieu a dit, Mungu amesema, vous ne mangerez point, musile yake, et vous n'y toucherez point, wala musiaguse, de peur que vous ne mourrez. kusudi musife. Alors le serpent dit à la femme, nyoka akamwambia mwanamke, vous ne mourrez point, hakika hamutakufa. mais Dieu sait que kwani Mungu anajua kama vous en mangera, siku mtakapokula matunda yake macho yenu yatafunguliwa na mtakuwa kama Mungu, le bien et le mal. mkijua uzuri na La ubaya. femme vit que l'arbre était bon à manger, Na wakati mwanamke alipoona kama ulikuwa mti wa agréable à ouvrir kutamaniwa l'intelligence, ya kufungua akili ya elle kupendeza, prit de son fruit akatwaa kwa tunda yake en mangeant. na akakula, Elle en donna aussi à son mari na akamupa mume wake vile vile qui était auprès d'elle, ambaye alikuwa pamoja et naye, la mangeant. naye akakula. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Nao wawili macho yao Ils yalifunguliwa, connurent qu'ils étaient nus, wakajua kwamba walikuwa ayant watupu, conçu de feuilles de figuier, wakashona majani ya et ils mtini s'enfuirent des ceintures. na wakajifanyia nguo. Alors
Kisha il entendit la voix de l'Éternel Dieu wakasikia sauti ya Bwana Mungu qui parcourait le jardin akitembea shambani vers le soir. magharibi. Et l'homme et sa femme Mume na mke se wake cachèrent loin de la face de l'Éternel, wakajificha wenyewe mbele ya macho ya au Bwana milieu de l'arbre du jardin. katikati ya miti ya shamba. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Bwana Elle Mungu dit, akaita Adamu akamwambia, wewe ni wapi? J'ai entendu ta voix. Akasema, nimesikia sauti yako katika shamba, J'ai eu peur nikaogopa parce que je suis nu. kwa sababu nilikuwa Et je me suis mtupu, caché. nikajificha. Et l'Éternel lui dit, Bwana akasema, qui t'a appris que tu es nu? nani alikwambia ya kama ulikuwa mtupu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Umekula kwa mti juu yake nilikuagiza usile? L'homme répondit, Mwanaume akajibu, la femme que tu as mise auprès de moi mwanamke uliyenipa hapa pamoja nami alinipa ya mti na nilikula. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, Bwana Mungu akamwambia mwanamke, pourquoi as-tu fait cela? kwa nini ulifanya hivyo? La femme répondit, Mwanamke akasema, le serpent m'a séduite nyoka et alinidanganya j'en ai mangé. na nilikula. Puis Dieu dit au serpent, Bwana Mungu akamwambia nyoka, puisque tu as fait cela, kwa sababu umefanya tu maneno seras maudit haya, entre toutes les bétails et tous les animaux des champs. umelaaniwa kuliko nyama zote na kuliko Tu kila nyama ya marcheras mwitu, sur ton ventre na juu ya tumbo lako et tu utatembea, mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. na mavumbi utakula siku